سوال: جو انسان سب سے زیادہ درود شریف پڑھتا ہو وہ قیامت کے دن سب سے زیادہ کس کے قریب ہوگا؟ جواب: حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سوال: آٹا گوندتے وقت کون سی غلطی کرنے سے گھر سے برکت ختم ہو جاتی ہے؟ جواب: سر پر دوپٹہ نہ لینے سے۔ سوال: کس انسان سے اللہ تعالیٰ قیامت والے دن بات نہیں کریں گے؟ جواب: احسان جتلانے والے سے۔ سوال: کیا آپ جانتے ہیں کہ ننگے سر واش روم جانے والی لڑکیوں کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ جواب: شیاطین حملہ کرتے ہیں۔ سوال: کس انسان کو صدقہ دینے سے آپ کو سب سے زیادہ ثواب ملتا ہے؟ جواب: غریب رشتہ دار کو۔ سوال: قربانی کے جانور کے ہر بال کے بدلے کتنی نیکیاں ملتی ہیں؟ جواب: ہر بال کے بدلے ایک نیکی ملتی ہے۔ سوال: کیا آپ جانتے ہیں مرد کا نیند میں بولنا کس چیز کی علامت سمجھا جاتا ہے؟ جواب: ڈپریشن کی۔ سوال: بتائیے وہ کون سی بیماری ہے جو انسان کو اندر سے ختم کر دیتی ہے؟ جواب: حسد کی بیماری۔ سوال: وہ کون سی نماز ہے جو آدھی پڑھ لیں لیکن ثواب پوری کا ملتا ہے؟ جواب: سفر میں۔ سوال: کس انسان کے ملنے پر گناہ معاف ہو جاتے ہیں؟ جواب: مہمان سے۔ سوال: ایسی کون سی سورت ہے جس کی تلاوت کرنے سے بھی بیماری دور ہوتی ہے؟ جواب: سورہ فاتحہ۔ سوال: وہ کون سی نماز ہے جو ناممکن کو بھی ممکن بنا دیتی ہے؟ جواب: تہجد کی نماز۔ سوال: غزوہ بدر میں شیطان کس کی شکل میں آیا تھا؟ جواب: سراقہ بن مالک کی شکل میں۔ سوال: خانہ کعبہ کے غلاف میں کتنا کپڑا استعمال ہوتا ہے؟ جواب: 1000 گز۔ سوال: حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے راہ چلتے ہوئے کس کی طرف دیکھنے سے منع کیا ہے؟ جواب: بار بار پیچھے مڑ کر دیکھنے سے۔ سوال: کس گھر میں چوری کرنا 10 گھروں میں چوری کرنے سے زیادہ برا ہے؟ جواب: استاد کے گھر میں۔ سوال: کون سا فرض عمل لوگوں کو دکھا کر کرنا چاہیے؟ جواب: زکوٰۃ۔ سوال: کتنے دن گھر بند رہنے سے اس میں شیاطین آ جاتے ہیں؟ جواب: کسی بھی وقت آ سکتے ہیں۔ سوال: کیا آپ جانتے ہیں ڈاکٹر کس زبان کا لفظ ہے؟ جواب: لاطینی۔ سوال: وہ کون سا پرندہ ہے جس کی وجہ سے ایک قوم مسلمان ہوئی تھی؟ جواب: ہدہد۔ سوال: کس نبی نے موت کی خواہش کی تھی؟ جواب: حضرت یوسف علیہ السلام۔ سوال: قرآن پاک کی سب سے زیادہ سورتیں کس پارے میں ہیں؟ جواب: 30ویں پارے میں۔
سوال رمضان کے علاوہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس ماہ میں زیادہ روزے رکھتے تھے؟ جواب شعبان۔ سوال کس گناہ کی وجہ سے بارش وقت پر نہیں ہوتی؟ جواب زکوٰۃ کی ادائیگی میں کوتاہی۔ سوال انسان کی طرح اور کس مخلوق پر شرعی احکام لاگو ہوتے ہیں؟ جواب جنات۔ سوال کس خلیفے کے ایمان لانے پر آسمان سے مبارک آئی تھی؟ جواب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سوال کیا مرنے والے کو قبر میں پتہ چلتا ہے کہ کوئی ملنے آیا ہے؟ جواب جی نہیں۔ سوال کس پانی سے وضو کرنا منع ہے؟ جواب استعمال شدہ پانی سے۔ سوال ولی اللہ انسان کی کیا نشانی ہوتی ہے؟ جواب جس کو دیکھ کر اللہ یاد آ جائے۔ سوال کس کافر کو دیکھنے سے انسان کی موت بھی ہو سکتی ہے؟ جواب جہنمی کافر کو۔ سوال کیا آپ جانتے ہیں صدقے انسان کو کس چیز سے بچاتا ہے؟ جواب بری موت سے۔ سوال ماں کے ساتھ بدسلوکی کرنے والے کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ جواب عمر کم ہوتی ہے۔ سوال کیا آپ جانتے ہیں کون سی زبان جو دنیا کی خالص زبان ہے؟ جواب عربی زبان۔ سوال بتائیے سورہ بقرہ کو قرآن کریم کا کیا کہا جاتا ہے؟ جواب خیمہ۔ سوال قرآن کریم کی اس آیت اور سورت کا نام بتائیے جس میں وضو کے 4 فرائض بیان کیے گئے ہیں۔ جواب سورۃ المائدہ۔ سوال قرآن کریم کی سب سے بڑی آیت میں کس مسئلے کا ذکر کیا گیا ہے؟ جواب قرض کی ادائیگی۔ سوال حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کس صحابی نے خرید کر آزاد کیا تھا؟ جواب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سوال کیا آپ جانتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 3 معجزے کیا ہیں؟ معراج، شق القمر۔ سوال اس خلیفے کا نام بتائیے جنہوں نے احادیث کو جمع کرنے کا خاص اہتمام کیا۔ جواب حضرت عمر بن عبدالعزیز۔ سوال بتائیے حضرت یوسف علیہ السلام نے کس ملک میں حکومت کی؟ جواب مصر میں۔ سوال وہ کون سی دعا ہے جس کو پڑھنے کے بعد اللہ کے حکم سے مچھلی نے حضرت یونس علیہ السلام کو اپنے پیٹ سے باہر پھینک دیا؟ جواب لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ سوال کون سا گناہ کرنے والی لڑکی کا نکاح ٹوٹ جاتا ہے؟ جواب اسلام کو چھوڑنا۔ کیا آپ جانتے ہیں امہات المومنین کن کو کہا جاتا ہے؟ جواب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج محترات کو۔ سوال حضرت یعقوب علیہ السلام کے ایک بیٹے کا نام بتائیے۔ جواب حضرت یوسف علیہ السلام۔ سوال حضرت ابراہیم علیہ السلام کے 2 بیٹوں کے نام بتائیے۔
जवाब हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम और हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम। सवाल बताइए हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का नुज़ूल कहाँ होगा? जवाब दमिश्क में। सवाल हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो कौन सी दो नमाज़ें हैं जिनकी ख़ास ताकीद फरमाई है? जवाब फजर और असर। सवाल क्या आप जानते हैं इस्लाम की सबसे पहली जंग का नाम क्या है? जवाब ग़ज़वा-ए बदर। सवाल किस ग़ज़वा में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दंदान मुबारक शहीद हुए थे? जवाब ग़ज़वा-ए अहद में। सवाल क्या आप जानते हैं कि दुनिया का पहला कत्ल किसके लिए हुआ था? जवाब औरत के लिए। सवाल क्या आप जानते हैं मदीना मुनव्वरा का पुराना नाम क्या है? जवाब यसराब। सवाल बताइए कि मस्जिद अक्सा कहाँ वाक़े है? जवाब बैतुल मुक़द्दस में। सवाल क्या आप जानते हैं अबू जहल को किसने कत्ल किया था? मास और मऊज़। सवाल वो कौन सा फल है जिसको फ्रिज में रखने से जहर बन जाता है? जवाब तरबूज। सवाल क्या आप जानते हैं किस नबी को मछली ने निगल लिया था? जवाब हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को। सवाल उस सहाबी का नाम बताइए जिनका नाम कुरान करीम में आया है। जवाब हज़रत ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। सवाल क्या आप जानते हैं कि दज्जाल की साथी कौन होगी? जवाब लाइबा। सवाल क्या आप जानते हैं जो लोग अल्लाह को नहीं मानते उन्हें क्या कहते हैं? जवाब उन्हें काफिर कहते हैं। सवाल क्या आप जानते हैं शैतान किस मखलूक में से है, फरिश्ते हैं या इंसान या जिन? जवाब जिन्नात में से। सवाल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस ऊँटनी पर सवार होकर हिजरत फरमाई उसका नाम बताइए। जवाब कस्वा था। सवाल बताइए करामा कातबीन की क्या जिम्मेदारी है? जवाब अमाल लिखते हैं। सवाल किस मस्जिद में नमाज पढ़ने का सवाब 1,00,000 नमाजों का मिलता है? जवाब मस्जिद हराम। सवाल सबसे पहले अमीरुल मोमिनीन का खिताब किस खलीफे को दिया गया था? जवाब हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को। सवाल कुरान करीम में सबसे अफजल रात कौन सी बयान की गई है? जवाब शब-ए कदर की रात। परेशानी की बात नहीं बल्कि खुशी की अलामत है। सवाल बताइए कितनी सूरतें अल्हम्दुलिल्लाह से शुरू होती हैं? जवाब 5 सूरतें। सवाल क्या आप जानते हैं मक्की सूरतों का दौर कितने साल का था? जवाब तकरीबन 13 साल। सवाल क्या आपको मालूम है कि मदनी सूरतों का दौर कितने साल का था? जवाब तकरीबन 10 साल। सवाल शैतान इंसान की किस इबादत पर डाका डालता है? जवाब नमाज पर।
سوال بتائیے قرآن مجید نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایک مرتبہ اترا یا تھوڑا تھوڑا اترا؟ جواب تھوڑا تھوڑا نازل ہوا۔ سوال کیا آپ کو معلوم ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کتنے حج اور عمرے کیے؟ جواب 1 حج اور 4 عمرے۔ سوال انسان کی یادداشت کس وجہ سے کمزور ہو جاتی ہے؟ جواب زیادہ سونے سے۔ سوال بتائیے زندگی میں ایک بار حج فرض ہے یا ہر سال؟ جواب صرف ایک بار۔ سوال کس عورت کی دعا سے آپ کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں؟ جواب ماں کی۔ سوال کون سا انسان روزانہ نہانے کے بعد بھی پاک نہیں ہوتا؟ جواب مشرک انسان۔ سوال اللہ تعالیٰ انسان کو کس چیز سے ڈراتا ہے؟ جواب خود اپنی ذات سے۔ سوال کون سے نبی روٹی پکا کر بیچا کرتے تھے؟ جواب حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ سوال اللہ تعالیٰ کا کون سا حکم پورا نہ کرنے پر بچوں کو مار پڑتی ہے؟ جواب نماز کا۔ سوال کس نبی کو پہاڑوں اور درختوں سے سلام کی آواز آتی تھی؟ جواب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سوال مسلمان عورتوں کا کفن کتنے کپڑوں پر مشتمل ہوگا؟ جواب 5 کپڑوں پر۔ سوال کس نام والی لڑکی گھر میں ہو تو غربت نہیں آتی؟ جواب فاطمہ نام کی۔ سوال منافق جہنم کی کون سی منزل میں رہے گا؟ جواب 7ویں منزل میں۔ سوال حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں سب سے بڑی جنگ کون سی ہوئی تھی؟ جواب غزوہ صفین سب سے بڑی جنگ تھی۔ سوال قرآن مجید میں حضرت مریم علیہ السلام کا ذکر کتنی بار آیا ہے؟ جواب 34 مرتبہ۔ سوال کون سا انسان گنہگار ہونے کے باوجود بھی اللہ کا پسندیدہ بندہ ہوتا ہے؟ جواب سخی انسان۔ سوال کیا آپ جانتے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس کتنے خچر تھے؟ جواب 5۔ سوال نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شیطان کس نام سے پکارتے ہیں؟ جواب عبد القہار۔ سوال وہ کون سے نبی ہیں جنہوں نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو ان کی اصل صورت میں دیکھا تھا؟ جواب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سوال کس فرشتے کو یہودی اپنا دشمن سمجھتے ہیں؟ جواب حضرت جبرائیل علیہ السلام کو۔ سوال قرآن مجید کی کس سورت میں داڑھی کا ذکر ہے؟ جواب سورہ طٰہٰ۔ سوال رحمت العالمین کس نبی کو کہا جاتا ہے؟ جواب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
سوال خانہ کعبہ کا نقشہ کس نے سب سے پہلے بنایا؟ جواب حضرت جبرائیل علیہ السلام نے۔ سوال سب سے پہلا غلام کس نبی کے زمانے میں بنایا گیا تھا؟ جواب حضرت نوح علیہ السلام۔ سوال قیامت کے دن سب سے پہلے کس کی امت سے حساب لیا جائے گا؟ جواب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ۔ سوال کس صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال طاعون کی بیماری سے ہوا تھا؟ جواب حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سوال اسلام پھیل جانے کے بعد مدینے میں کتنے فرقے ہو گئے؟ جواب 3 فرقے۔ سوال حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس ملک کی بادشاہ کی غائبانہ نماز جنازہ پڑھائی تھی؟ جواب شاہ حبش۔ سوال کون سے نبی پتھر پر لاٹھی مار کر پتھر سے پانی نکالا کرتے تھے؟ جواب حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ سوال حضرت امام حسین علیہ السلام کی شہادت کس اسلامی مہینے میں ہوئی تھی؟ جواب محرم الحرام۔ سوال کیا آپ جانتے ہیں کہ وہ کون سا جاندار ہے جس کو جنت کا دوست کہتے ہیں؟ جواب بکری۔ سوال حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نمرود نے کس وجہ سے آگ میں ڈالا، آپ اس میں کتنے دن رہے؟ جواب 40 دن۔ سوال حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قارون کو زکوٰۃ دینے کا کہا تو اس نے آپ پر الزام کیا لگایا؟ جواب زناکاری۔ سوال کیا آپ جانتے ہیں کہ سود کو اسلام میں کس سن ہجری میں حرام قرار دیا گیا؟ جواب 9 ہجری میں۔ سوال حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو کس نبی نے اپنی تلوار تحفے میں دے دی تھی؟ جواب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سوال کیا آپ جانتے ہیں کہ وہ کون سا بچہ ہے جس کی زیارت کرنے کے لیے فرشتے اترتے ہیں؟ جواب حافظ قرآن۔ سوال کیا آپ جانتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کتنے سال حکومت کی؟ جواب 10 سال۔ سوال قرآن مجید کی کس سورت مبارک میں ختمہ نبوت کا ذکر کیا گیا ہے؟ جواب سورۃ الاحزاب میں۔ سوال کیا آپ جانتے ہیں کہ قرآن مجید میں قارون کا ذکر کتنی بار آیا ہے؟ جواب 5 بار۔ سوال کیا آپ جانتے ہیں کہ لفظ اسلام قرآن مجید میں کتنی بار آیا ہے؟ جواب 6 بار آیا ہے۔ سوال سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا روضہ مبارک کس ملک میں واقع ہے؟ جواب دمشق۔ سوال وہ کون سے صحابی رسول ہیں جنہوں نے مسجد نبوی میں زمین کی قیمت ادا کی تھی؟ جواب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سوال کیا آپ جانتے ہیں کہ غزوہ احد میں کتنے مسلمان شہید ہوئے تھے؟ جواب 70 مسلمان۔ سوال کیا آپ جانتے ہیں کہ غزوہ بدر میں شہید ہونے والے مسلمانوں کی تعداد کتنی تھی؟
जवाब 14 मुसलमान। सवाल हज़रत अमीर मौविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बहन जो उम्मे अल मोमिनीन है उनका क्या नाम है? जवाब हज़रत उम्मे हबीबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। सवाल किस ज़ौजाए मोहतरा की शिकायत पर अल्लाह पाक ने कुरान मजीद में पर्दे का हुक्म दिया? जवाब हज़रत सऊदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। सवाल कुरान पाक का नाम कुरान किसने रखा? जवाब अल्लाह ताला ने। सवाल इंसानी आँख का भड़कना किस चीज़ की अलामत है? जवाब इंसानी आँख का भड़कना अच्छे या बुरे होने की निशानी नहीं होती बल्कि तर्ज ज़िंदगी उसके भड़कने की वजह बनती है। टेक्नोलॉजी के इस दौर में लोग ज़्यादातर अपना वक्त मोबाइल, लैपटॉप या टीवी स्क्रीनों पर गुजारते हैं जिसकी वजह से आँखों पर दबाव पड़ता है और वो खुश्क होने लगती हैं। आँखें ज़्यादा खुश्क होने की वजह से आँख भड़कने के इम्कानात बढ़ जाते हैं। सवाल सूरह रहमान में अल्लाह ताला ने किस चीज़ का जिक्र किया है? जवाब अपनी नेमतों का। सवाल हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहली बीवी कौन थी? जवाब हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। सवाल हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस दिन पैदा हुए? जवाब पीर के दिन। सवाल वो कौन सा परिंदा है जो रमज़ान में मुंह छुपाकर पानी पीता है? जवाब अब्बाबील। सवाल अल्लाह ताला के कौन से नबी फ़िरौन के घर में तकरीबन 30 साल रहे? जवाब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम। सवाल क्या आप जानते हैं कि सबसे पहले किस खलीफा ने मौज़िन की तनख्वाह मुकर्रर की थी? जवाब हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। सवाल हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सफ़र करने का क्या फ़ायदा बताया है? जवाब सेहत और दौलत मिलती है। सवाल हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम कितने साल नाबीना रहे? जवाब 12 साल। सवाल अफ्तारी किस चीज़ से करना सुन्नत है? जवाब खजूर से। सवाल सबसे पहले किस नबी को अल्लाह पाक ने हिजरत का हुक्म दिया? जवाब हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम को। सवाल हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती में कितने लोग सवार थे? जवाब 80 लोग। सवाल जिन्नात की खुराक क्या है? जवाब बचा हुआ खाना। सवाल कायनात में दूसरे नबी का क्या नाम था? जवाब हज़रत शीस अलैहिस्सलाम। की तिलावत करने से कब्र रोशन होती है। जवाब सूरतुल मुल्क। सवाल खाना काबा की तरफ मुँह करके नमाज़ पढ़ने का हुक्म कब हुआ था? जवाब 2 हिजरी में। सवाल क्या आप जुम्मे की नमाज कज़ा पढ़ सकते हैं?
जवाब नहीं पढ़ सकते। सवाल किस मुल्क से आग निकलना क़यामत की आखिरी निशानी है? जवाब यमन से। सवाल किस चीज़ के दरख्त को काटने पर हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लानत की है? जवाब बेर का। सवाल सोते हुए मुंह से राल का टपकना किस बात की अलामत है? जवाब बाज़ लोगों के सोते हुए मुंह से राल निकलना शुरू हो जाती है जिसके बायस उससे अच्छा नहीं माना जाता, लेकिन साइंसदानों का कहना है कि ऐसे लोगों को परेशान होने की ज़रूरत नहीं बल्कि ऐसे लोग पुरसुकून नींद सोते हैं और उनके ख्वाब निस्बत नौइयत के होते हैं। मुंह से राल का निकलना इस बात की अलामत है कि आपकी नींद में कोई खराबी नहीं, आपका जिस्म और दिमाग नींद से भरपूर इस्तिफ़ादा हासिल कर रहे होते हैं। साइंसदानों के मुताबिक जिन लोगों की राल नींद के दौरान कभी नहीं निकलती उन्हें नींद से मुतालिक अक्सर शिकायत रहती हैं। ऐसे लोग पुरसुकून नींद हासिल करने से कासिर होते हैं। सोते हुए मुंह से राल का निकलना किसी